So yun guys, meron ako tuturo sa inyong apps na pwede kayong kumita gamit yung Binance guys. So ito nga yung MetaMask guys. Mag-rate lang kayo dito guys. So paano nga ba kumita dito? Punta lang kayo sa mine dito guys. Pagka mine nyo guys, ito meron nga akong electronic wallet. Paano nga ba mag-deposit dito? Click nyo lang tong electronic wallet, tapos asset deposit. Copy nyo lang to guys. Tapos kapag napag-deposit na kayo, mapupunta dito kayo sa asset deposit nila. Sa asset deposit. Pagka meron na kayong asset deposit guys, pinakamababa nila dito guys is $90. Guys, pag meron na kayong deposit guys, click nyo lang to. Tapos lagay lang kayo ng pan number nyo guys. Yung linagay nyo guys, dapat tandaan nyo yan guys, gagamitin nyo yan sa pang trade. So yun guys, pag nakapay na kayo guys, manonood nga lang kayo dito. Click nyo lang to, score to get income. Manonood lang kayo dito guys, mag-rate lang kayo ng mga ads. So ganito guys oh. So yun guys, papanoorin nyo lang guys. Saglit lang yan guys. So pag lalabas to guys yung start dito, rate nyo lang yan guys. Pagka rate nyo, ayun guys, rate lang kayo ng rate. Tapos mapupunta yan dito yung flexible wallet nyo guys. Withdrawal dito guys, pwede yung Binance or Coins PH. So yun lang guys.